ओहो এই বেস্তু পাবৰ কাৰণে লাখ লাগিব লাখ কি কাম আছে ইয়াত আছে হাঁহ আৰু কোমোৰা মাটি দাইল মাছ আৰু এই खाएंगे भी खा करके कैसा लग रहा है सब बताएंगे मैं तीसरी बार है तो तीसरी बार है आराम से कैमरा में बोल दे मुझे ये ठीक है और गाइस मैं तो तामुल लाखाओ আৰু গাইস ঘৰ পালো আহি আৰু নৰমালি তো মানে ডেইলি ব্লগ বা ঘৰ তেনেকৈ ব্লগ নকৰোঁ কিন্তু আজি ব্লগটো কৰিব লাগিব কাৰণ নিতেশ ভাইক আজি আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিছোঁ আজি নিতেশ ভাই ইয়াতে থাকিব আৰু এটা ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু কিছুমান ট্ৰাই কৰাম আজি গতিকে আজি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিবই লাগিব তো গম পাব ক'ত কি ট্ৰেডিশ্যনেল আমি ইউজ কৰিম তো আৰ ইউ ৰেডি रेडी আৰ ইউ হেপী वेरी मच আই এম অলসো হেপী তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক গপ্তা ভাই হ'ব গৈ আছে তো কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু আজি ট্ৰাই কৰিম তো হাই Hai, aku babu ke sana pupu ke aku semua dah dia semua dah dia semua এটা এটা semua dah dia bye guys এইফালে পুৰা আমাৰ চাহ ৰেডি চাহ পাৰে চাহ ৰেডি আৰু আমাৰ আজি বাৱৰচি না বাৱৰচি बावर्ची বাৱৰচি ओके ओके চাই সমোসা গাখীৰ চাই चाय समोसा हाय हाय ये पैसा मन को दिया हो गया गमछा भी डालूंगा फिर वो अपना वाला ओके ओके अरे सामी लुक ओके अरे यार ये अभी जब पहन लूंगा ना तब कवर करना ओके गाइस এটা দিতে জায়গা আমি ধুতি ট্রাই করাম पहले ट्राई नहीं किया ना धोती मैंने बहुत छोटे पे पहनी है ओके 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 अब धोती ट्राई करांगा पहली थी मैं एक बार शिव जी बन गया था तो वो ऐसे धोती पहनाती थी मुझे पता नहीं शिव जी पहनते हैं अभी तो मैं पहन लूंगा ओके ओके तो इसी के ऊपर पहन लूं क्या हां ओके এই ক্লিপটো মই দেখো অলপ পিছত লাইক পিন্ধা হোৱাৰ পিছত লগ পাই আছো ৰব ওকে গাইস গম পাইছিলে যে আজি নিতেশ ভাই ধুতি ট্ৰাই কৰাইছো এফালে হিৰকা পিন্ধিছে আৰু বোলে আমিও বোলে গোপৰত মানে গোপৰত ধুতি পিন্ধিব লাগে সেইকাৰণে এতিয়া ধুতিটো মই নাপালো বিহুৰে সেইখন পিন্ধি লৈছো পুৰা अबले खुराई पिन ऐसे मोटे पिन बना था ना भलके ये ऐसे ठीक है अच्छा लगा ट्राई करके आई एम ओके विद दिस ओके यस तो बाबू ना तो मेरा तो हो गया ये ये थोड़ी फुली फुली रहेगी ना मुर्गा का थोड़ा हां मुगा का है ना ये करेक्ट होता है करेक्ट होता है ना इसलिए ये हम देखते हैं আৰু গাইস ফাইনালি মই পিন্ধি ললো চাহ পৰা মই একদম পুৰা বিহুৰ হেই পিন্ধি লৈছো এফালে বগা বগা আৰু মই পিন্ধি লৈছো পুৰা মুগাৰ बोगा बोका एडो बगा बगा मतलब व्हाइट व्हाइट बगा व्हाइट व्हाइट तो एस्पेशली बगा आई मीन बोका कलर बगा कलर ओके बगा व्हाइट कलर बगा कलर तो गाइस लुक एट दिस अभी तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा हां अभी करना पड़ेगा सब्सक्राइब है ना अभी पक्का करना पड़ेगा आप लोगों को बोलो बोलो ऑडियंस से बोलो अपनी আৰু গাইস আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰক নিতেশ ভাই কেফালে মই কৰিছো নিতেশ ভাই ব্লগ আৰু নিতেশ ভাই কৰিছে মোৰ ব্লগ মানে এইটো কি হেভি আছে তাবো গড আৰু ফাইনালি মানে নিতেশ ভাইক আমি ছুটি পিন্ধাই দিলো আৰু আমিও পিন্ধিব লাগে তো এই কাৰণে মই এই বিহুৰিখনক পিন্ধি দিলো আৰু মই ভালকে পিন্ধিব নাজানো এটা সেটটো খুলি আছে গোটেই মুগাৰ কাৰণে তো দিয়া তো এইফালে बहुत ही सॉलिड बहुत मजा आ गया जो भी बोला बढ़िया था बढ़िया एकदम बढ़िया सुपर তারপর আছো হয় নিতেশ ভাই আসামিজ ট্ৰেডিশ্যনেল হে দেখাবলৈ গৈ পিনে মানে আমি ড্ৰেছ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল তলত ধুতি ওপৰত গামোচা মানে সেই বিহুৰ পৰা ড্ৰেছ লগাই দিছোঁ মাত্ৰ ওপৰত বিহুৰ এই চাৰ্টটো লগত নাই কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে সেইটো ইগনৰ কৰক আজি ধুনীয়াকৈ নিতেশ ভাইক আমি অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যন সেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া মানে নিতেশ ভাই মানে এই বাঁহৰ ঘৰটো মানে এনেকুৱা এটা ভাল পাইছে কি কম এতিয়া মানে হোমটোৰ দিব ওলাইছে তেওঁৰ লগত তো তেওঁক সেই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এসব হোমটোৰ দিয়াত ব্যস্ত মানুহ ওকে চশমা মাৰিম तो गाइस असम में ट्राई करता रहता हूँ कभी कभी मैं और असम का लुक में भी आ गया हूँ तो मोर नाम है नंदिता सुतियानाथ नंदिता ओके गाइस तो नंदिता नाम है एंड आज हम बना रहे हैं कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल डिश गाइस जो कि हम ऑन टेबल बताएंगे आपको আৰু গাইস নিতেশ ভাইক মানে আমি বিহু ড্ৰেছৰ দিছিলোঁ হয় কিবা এটা মানে চব মিচিং হৈ আছিল তাৰ কাৰণে মানে এইখন টঙালি মূৰত গলত ধুতি আৰু মানে চাৰ্টটো আমি হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আৰু হেৰি নকৰিলে তো তাৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাই সৰি কেইছা লাগে बहुत बढ़िया ভাল লাগিছে ওকে I am enjoying it মই ভাল লাগিছে মই আকৌ অসমত আহিম मतलब मैं फिर से असम आऊंगा पक्का ओके 100% ये सही था আৰু গাইস আপোনালোকে সাউন্ডটো অলপমান হেৰি পাইছে কাৰণ বৰষুণ দিছে আপো টিংখাং গৈ আছে না টিংখাং बहुत मजा आया था उस दिन तो भाई ये देखो আৰু চাওক গাইস কি দিছে টুৰিজম মিনিষ্টাৰ আমাৰ অসমৰ টুৰিজম মিনিষ্টাৰ দিছে এখন আৰু और क्या दिया उसने एंड असम का ये तो बनता ही है ना राइनो वन हॉर्न राइनो हो भाई कांग्रेस उसके बाद
और ये 3 चीजें मिली थी हाँ, 3 और बाकी एक मुझे मिला था और ये सामोसा। असम आसाम का बेस আৰু সব গাইছ असम আসামৰ এই বেছটো পাইছে ওহো এই বেছটো পাবৰ কাৰণে লাখ লাগিব एने লাখ के गामोसा था গামোচা টুৰিজিম মিনিষ্টাৰ নে দিয়া থা यस তেতিয়াৰ পৰা বিভিন্ন বস্তু ট্ৰাই কৰাই আছোঁ আৰু এতিয়া ফাইনেলি খোৱাৰ টাইম আহি গ'ল আৰু এতিয়া মানে সকলো ৰেডি হৈ গৈছে এবাৰ দেখুৱাই দিম ৰ'ব চাওক এই চাওক ভাত হেৰি কৰি আছে হাঁহ আৰু কোমোৰা হাঁহে কোমোৰাই এইফালে মাটি দাইল আৰু দিছোঁ থগা বাতি মানে বানবাতি ন বানবাতিত কাঁহৰ পূৰা হেৰি দি দিছোঁ এটা বাতি কাঁহৰ বাতি এটা খালী ৰাখিবি কিহৰ কাৰণে ৰহিৰ কাৰণে কাঁহৰ বাতি দি দিম আমি ৰহি তো এতিয়া মানে কথাটো এনেকুৱা আমি ডাইনিঙত খাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ডাইনিঙত আমি নাখাওঁ যিহেতু ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু ট্ৰাই কৰাইছোঁ গতিকে আমি খাম তলত সেই চব ৰেডি কৰি দিছে খুৰীমাই এতিয়া খুৰীমাই এইফালে একবাৰ হাই বুলি কৈ দিয়ে আজি ভ্লগত উঠাই দিম অ'কে এইফালে খুৰীমাই ৰেডি কৰি আছে এতিয়া আমি তলত খাম আৰু এজ ফাইনেলি আমাৰ খোৱাৰ পৰা ৰেডি বাৰু মোৰ কাইখন নাই বাৰু মোৰ কাইখন আহিব এইফালে কাহি ৰেডি আৰু নীতিশ বাই কাহি ৰেডি আৰু ফুল থলুৱা ষ্টাইলত यस বাইলেতো কলপাতত দিব লগা আছিলে কিন্তু কলপাতত যিটো আমাৰ कांसे के बर्तन হা ইয়াত আছে হাঁহ আৰু কোমোৰা মাটি দাইল মাছ আৰু এই বাতিটোত এই ফিছ फिश है ये হা ओके ফিছ আৰু এই বাতিটোত স্পেচিয়েল এইটো আইটেম এটা আমাৰ খুৰাটো কি কৈ দিয়া এইটো কি কৈ দিয়া ৰহি আজি নীতিশ ভাই আমি ৰহি ট্ৰাই কৰাম অ'কে এইফালে মোৰো আহি গ'ল মোৰো খানা আহি গ'ল এইফালে হাঁহ আৰু কোমোৰা তো যে খাই মই এসাঁজ খুৱাম আমাৰ নীতিশ ভাইক যাতে অসমৰ পৰা গৈও আমাৰ অসমৰ যিটো টেষ্ট ফ্লেভাৰ সেইটো যাতে কেতিয়াও পাহৰি নাযায় তাৰ কাৰণে ফুল অন ৰেডি গাইজ আৰু গাইজ বাকী এইফালে চব ৰেডি এইফালে নীতিশ ভাই ৰেডি আইতা ৰেডি খুৰীমা ৰেডি আৰু খুৰা এইফালে ৰেডি হিৰক ৰেডি মই হিৰক ৰেডি আৰু शुरू करते हैं आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी खा करके कैसा लग रहा है सब बताएंगे तो एक बार कैमरा पहले पोजीशन पे पहुंचाते हैं মই আগতে ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো মই মানে 4 নম্বৰ মান পাৰ হ'ব নেকি ইউটিউবত দিয়া লৈছিলোঁ এতিয়ালৈকে আজি ফাইনেলি ৰিভিল দেট মেবি ৰহি পিটাও কবি নট প্ৰফেশ্যনেলি অ'কে এইফালে লগত লৈছোঁ তো মাছৰ পেটু খাব পাৰে ভাতটো খাই আছিলোঁ তাৰ মাজতে আগত লৈ থাকি এনেকৈ ৰখি থাকিব নোৱাৰি না मैं ट्राई करने वाला हूँ करो ऑलरेडी कर चुके हो आप हाँ झूठ बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम में दूसरी बार है नहीं अभी का फर्स्ट टाइम हाँ अभी का फर्स्ट टाइम है नहीं तीसरी बार है वो तो तीसरी बार है इनका हाँ एक ही बार में गटक गए बढ़िया तेरे भात खाम रही मीठा मिलेगा बहुत कुछ देगा नहीं होगा आराम से कौन बोल रहा था मीठा है ये तो कड़वा सा लग रहा है मुझे थोड़ा अब पहले तो लगेगा हाँ पहले बार ना इसलिए मैंने देखा मैंने पूरा खत्म कर दे सकता था लेकिन नहीं किया जो काला दिख रहा है ना वो चावल का जो काला चावल होता है ना सब कुछ मिलकर बनाता है ना अरे खत्म यहाँ सब लोग पी रहे हैं भाई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ गलत है हाँ सब अच्छा है ये ट्रेडिशन है असम का हाँ एक ही बार में खत्म ठीक है बढ़िया और गाइस मोर खवा लोৱাৰ পৰা হৈ গ'ল এইফালে নীতিশ ভাই এতিয়াও খাই আছে ভাই कैसे रहा मजा आया तो पहले बार आपने दाग पहली बार खाया ना थम्स अप उसके बाद आपने रही पहली बार ट्राई किया माटी दाइल थम्स अप ओके रही हाफ थम्स अप ओके मतलब फर्स्ट टाइम था हाँ तो फील नहीं कर पाया मतलब फील लिया मतलब जो पहला सिप था उसमें नहीं सेकंड सिप में अच्छा लगा हाँ और बाकी फिश थम्स अप डबल थम्स अप हाँ फिश और गाइस इधर नीतिश भाई ट्राई करिব অসমৰ फेमस तामुल ओके पहले ट्राई किया आपने हाँ किया है मैंने 2 बार ट्राई पहले ओके और अभी सब पूरा ट्रेडिशन चल रहा तो मैंने सोचा एक और बार और करते हैं ओके ट्राई कीजिए कड़वा लगा था पर जी इसको ऐसे ही खा जाए बस साथ में ऐसे हाँ लपेट बिंदास है मैं करके सुबह मजा मुखा भाई अब मैंने भी ब्लॉग के लिए किया मेरे कैमरा में बोल दिया है मुझको खिलाएगा ये ठीक है और गाइस मैं तो तामुल लाखाओ एको नहीं बड़ा बोल दिया था क्या हां मेरे ऐसे फुस करके बोल दिया मैं खा रहा हूं भाई ट्रेडिशन तो फॉलो सबको करवाऊंगा ओके गाइस মই এতিয়া কো আপোনাৰ তামুল খালে মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা আহিব আপোনাক দেখাম ডাল দিয়া মই तो नीतीश भाई तामुल खाले हमार
মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কেতিয়াও তামোল নাখায় ই ফাৰ্ষ্ট টাইম তামোল খাইছে তো তেওঁলোকৰ লগতে মই খাম তামোল হাতত লৈছো ओ गाइस तामल नॉट फर्स्ट टाइम इट्स माय सेकंड टाइम मेरा थर्ड टाइम ओके मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है तो करवा लगता है ना ये टेस्ट मुझे वो नहीं होता और एक अनाउंसमेंट नहीं है बट आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं वृंदावन मथुरा जरूर आऊंगा भाई जब आपने बोला था ना आप वृंदावन मथुरा चले लिटरली मैं इमोशनल हो गया आंसू आ गए थे भाई को क्योंकि वृंदावन और मथुरा मैं गूगल में फोटोज देखता हूँ बहुत प्यारे स्टेप गाइस शर्ट फट गई पर आज कैसे ये ऐसी एलर्जी के फट गई थी मेरी बहुत पहले ही फट गई थी मतलब पर क्या करें तो इन्विटेशन डन मथुरा के लिए मथुरा आइए घुमाएंगे आपको मुझे नहीं बुलाएंगे क्या दोनों आने वाले हैं सब पूरा फैमिली आएगी पूरा फैमिली हाँ तबाही होंगे तबाही तबाही मचाएंगे আৰু এবাৰ খোৱা লোৱা চব কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে নীতিশ ভাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটায়াৰ কৰিছে তো খানা বঢ়িয়া থা একদম बहुत बढ़िया বঢ়িয়া অ'কে মইতো বাৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আগতে তো আজি ভ্লগটো এইখিনি সামৰো তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট লগত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম মই ধামাকা ভিডিঅ'তে তিল টাটা বেবেন জয় জয় অ'কে বাই বাই